أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفقه ونفسه إن الحمد لله تبارك وتعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصلاة والسلام على رسول الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون صدق الله العظيم wame yangu na mababangu na waboro wangu tumhezin mabe yangu na watitu wangu tumrongozani pianyu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wakati Mwenyezi Mungu aomba mwanadamu kamumba tu bi amumbu amba natongo rongolo chini amba uncle mwanadamu bolongili mwanadamu kakalazimu advuta tu morele iskalte passion za hizo mwambiao adungi bi kalazimu arumia akili yake. Konferensi yetu ya leo orsoeleza bandi ya chungu nyingi tuzuluka ambazo muhimu hususan maislamu kalazimu rezijue na zikalte wagangi wafanya ugangu wao na zimetodu wazurumiao jisbu watu amatu washindwa wajue exactement kalte wantono fonctionner ou orsoeleza na kalte mtozira utongo morizo na zi symptomu bisoka vers la fin. Hususwani konferensi yetu leo itoka hususwani haumnofu ikalte wagangi wafanya ugangi wao mtomaizi bandi ya tongo nyingi tu kalte method was fonctionner na kalte wafanya utongo zao zo orsoeleza pia haumnofu. Wakati luka mba mwanadamu aumbwa Mwenyezi Mungu amdote mwanadamu kapasite za reflexion za ufikiri na ushindo analyser tongo na méditation atadabbur sur la création tout entière. Yudi mana ta Allah rambiya ba Qur'an dans surat al-Imran ayaya verset 190 arungamba inna fi khalqi as-samawati wal ardi wa ikhtilafi al-layli wan nahar la ayatin li ulil albab. Allah rambiya ba certes harboy création ya cieux ya maingu na jvandiati harboy alternance yukawir yali mauku na ya majio munbabu wa alama za watu kamba wa ufikiri. Ramgaria d'après Abdallah ibn Umar rahimahullah asirili jamba alternance c'est-à-dire ugauza ijuru na uku wasinyi buri zuluka mbazo mtune kamba tafikiri ekalazimu ajue. D'où l'importance ya hadithin Abdallah ibn Umar ayeli jamba chini arungomba akamkia baba yarongoa amba kana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam amba abuka un homme parmi les ansar ajamba disa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam awapase la salam wakati amdisa amba mtu muumini wa kweli de uvi amdisa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam amba mtu muumini wa kweli de uvi. Halafu mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam amreponda mdisa tini amwambia amba mtu muumini wa kweli de mtu luka amba waikana meilleur comportement bekazia ajamdisa mara ya pili amba mwanadamu mtu mwenzakili de uvi usijone manatana insiste u harbo yankili amdisa amba mtu mwenzakili de uvi. Halafu mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam amwambia tini
amwambia mtu mwenzakili de ula dirapele tout le temps de la mort ufa mchilu kamba tout le temps waifikiri ufa na chini waifikiri na kalta tuziprepare na siku hiyo. Amwambia mbaudi mtu mwenzakili. Alhamdulillah rabbil alamin. Basi utufanishisho mwanadamu tankilio ukena yostona hao. Mana mtu islamu ikat vutu tu terongo bali. Donc ikelazi mwanadamu islamu afanye iskalite pia za ufanya adraproche na mbani, adraproche na Allah subhanahu wa ta'ala. Adunge inai nzie iluka mbayo Allah ata mwanadamu islamu aidunge. Ramgalia rwa masahaba rahimahullah. Ramgalia rwa masahaba ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masahaba iluka mbao wakawa tout pieux. Ils avaient une piété, mais subhanallah. Malgré mbao kama masahaba parmi eux wakamba kufanya erreur. Mais wengine hao kao kama ignorant manachini mais wakapara directement amba nabi de wasomeza. Donc on parle d'éducation ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Donc ignorance yao kaka médiocre. Ramgari exemple ya masahaba reseli wali ubani imana chinamba mwanadamu lazima ketini akina acquisition ya savoir. Na acquisition ya savoir ya mtu muumini choko yoti yo obligation jula. Du Allah rungwatini amba wama khalaqtul jinna wal ins illa liya'buduni. Amba maksoda na umba wanadamu na majini hatungu moja tu waja na abudu. Na adoration ya Mungu kutuzo wa madori Mungu wa mabudu Allah na ignorance. Jelika deika basi tumabudu Mungu jeje na sincérité wakati kamba katumjua. Aurto mbenza jeje Allah, aurto mria kalte jeje wakati kamba katumjua. Soumission ya irohe ya hojula Mungu itoka neka usumjua mtu unu. Mtu kamji Allah sasa muru mtu andao harwa kunru waraka sijomba ma enmiwa hijiji au jiji. Allah tumbenza wakati lukamba usumsoba umjua. D'où l'importance mwanadamu ekalazima andatini anda madrasa anda some akinatini acquisition ya savoir parce que y obligation ya mtu muumini tuko yuti. Dans le cas contraire ni kama mwanadamu kana msoma mjua Mungu basi il est voué à se soumettre. Il y a désir, il plaisir, il passion za dunia, ce qui lui amène à la déperdition. Basi bien avant la venue des messagers, mamitume mbawaje. Basi babatu Adam alayhi salam. Mwenyezi Mungu amdistingue babatu Adam alayhi salam na malaika na créatures zokambazo zika avant wasi. Allah msomeza Adam, il a anobli am honoré. Maintenant on veut calter, basi Qur'ani rambiatin. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'ala al-mala'ika. Faqala anbi'uni bi asma'i ha'ula'i in kuntum sadiqin. Allah m'a msomeza Adam toute chose tongo pia. Wakati wa jamba mpresenter mbele malaika. Ambiaz malaika na munambi peto ngozulo wabo nikakolo wanyujwa neka ni verdict. Manam na prétention amba wanyujwa tongo nyengi donc vous êtes beaucoup plus méritoire. Rahna Adam. Bas malaika zungwatini قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Warunwa gloire à toi ya Rabbi. Wasirna savoir que sur tongozo zlokamba ursomezazo. Wa mwenza ilmu mwenza hikma ni wawe. Bas Allah mwambiatini qala ya Adam.
قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. Alors bien Adam alayhi salam basir informé dina madina tunguzo pia basi wakati Allah jamwambia hadisi ile basi Adam ajamba ajarongwa pia strungu mizungulo kamba kamsomejazo. Allah jambia malaika chini amba taka mwambiani amba mijozi misteri za tunguzo kambazo zuwapa shwandiati na zozulio mainguni na zozulio kambanyu zifrongoa comment on peut dire ça, tunguzo kambazo nyu divulguer na tunguzo kambanyu zikashi mana chini Allah tusome diz malaika amba Adam onumpu mtukufu raha na wao. Donc titu Adam na science joue lazi chumbe piezlo dunian van. Donc Allah ambiati notre murwao wa id qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana min al kafirin. Bas wakati Allah jambiez malaika bas msujudi Adam, malaika piez msujudi Adam illa iblis aba a refusé wastakbar abingina chini makiburi orgueil basira ngusio wabo iblisi agauha amba way parmi les infidèles. Yule mana Mwenyezi Mungu alisomeza tongozo atari juu amba mwanadamu mtu mtukufu zaidi kekando lazima unadalilisha mbele ya shumbi tuko yote du aya Qur'ani ya jamba Allah rungwa chini walaqad qarramna bani adam mwanadamu rutukuza zaidi mwanadamu wamlo ambao sura dalilisha mbele ya shumbi kama yote ndana wawi mwaso vidamba mwanadamu uperde utukufu wao na usujua amba mwanadamu mwa chini jini wa hatini malaika zumbu hatini. Jini lumbu hamuru une flamme sans fumée wa halaka aljana min marijin min nar. Lumbu hamuru muru lukamboka unamwesi malaika zumbu hatini nuru wa mwanadamu umbu hatini uumbwa ha toto kati ujulu hanao. Basa wananyo kuma Islamu nsijamba muheledzeni kalte wagangi wa fonctioneo to jamba sifanyia watu masahiri mtumweledzani metode kalte na mbuma sonyo mvulikie tongozini mtolwana bandi ya tongo nyingi suzutoa watu harwashiza rivinge harwaheu mtoswami tuma na watu wanirao alors que c'est en direct. Basi waganga fanya kalte jeje taw interpeller au mazetwan au majin hususan. Donc wa accord ifanywa entre wao na mazetwan. Donc wa accord ifanywa entre mgangi ule na ya mazetwan. Donc mgangi kelazimu dans un premier lieu a commis des actes polythéistes na mécréance évidente. Wakati yobo mazetwani wajakubali wafanyazi na mtu muruli nekatongoyo ya apparent au dissimulé tongoyo oblige aifanyo wakati yobo mazetwani wakubali wafanyazi na mgangi womo sino jamais kwa tukubali wamserve mtu muruli. Basi akorini paswa kalte jeje mgangi yoy pasi akorini na chef wa mazetwani na chef wa mazetwani ilokamba ana mazetwani wengi tu wambao tumubeisi donc akanywa wakati wao kisaswa amba wamuinforme so shami mana na direct na tungwa hira amba tafanya rukia
nitaobisha nifanye direct yangu rabuzi keso somba watu wanu wameforme mgangi unu hadwa evenement au tungui tuko yotilu kamba iderulu hao au msaidi hadwa ganga huri atafanya wanadamu itujoike hadwa separation au itiem tubaba yumtawi shahwamba shindala na mtumshiwahi tungu yuti mganga tuitao obligé afanye acte zulu kamba mazetono tumwambia rabuzi azifanyi wakati ubo mazetoni wakubali wafanye hazi na wae tuna tongozo na detail insha Allah taala basona nyangu maislamu wakati lo kamba mkataba ufujomba ufanyiwa wakati ule mganga jao amba jorumia majinwale pour ce qu'il désire aja accompli c'est qui a tungilu kamba yu asita basi wakati lu kamba mganga suruma mazetwani wakati wana mazetwani wakati omba kwa kubali basi mganga yeregia lupara fundwa mazetwani ule mgijeni shetani mbole ule wejo mfanyia sacrifice zangina apswa ambelea kama ide ula kambelea au belehe mazetwani wengina wajafanyi hazile yuri kalti mkataba ufanywa na tongo zao katwa fonctionniwa Bioni unjua maislamu amba lian iliyeo wagangi na mazetwani na mvurikie fide tukunumambioniyo c'est un lien d'inimitié et de haine. C'est un lien d'inimitié et de haine. Mana tintamambio kalteyo. Parce que il arrive en bas, wakati mwingi tu mazetwani wale uporte atteinte mgangi ule. C'est comme ça fonctionne. Mazetwani wakati umatake mgangi ule, uatake familiahe, uatake wanahe, uatake c'est bien aussi. Wakati umatake tanawai, mana tirongo tanawai. Samba mgangi ule kasi joua, bien la plupart du temps, mgangi ule kana migraine. Migraine continue na insomnie za babona babu. Weka paratinzi maukwari. Oui, il réveille en sursaut la plupart du temps. Na d'autres tourmentes, zelo kamazo, karizi. Ou gangi lo si jouo. Tongo nyingi zo aparabe Antoine, ka wabenze wafikiri. Le sorcier dit inférieur. Namtongale fete tongozo, wagangi ususwani. Nikaunu mgangi mtumshe ususwani. Basi namgale fete tongozo. Waikana du mali ya uparawana. Na mtunde fito tongozo mgangi lukamba unu mtumshe wakati wekana udiro ya uparawana mana chini mazetoni wakati kama ndo mfungia mtumuruli donc ojo ofanya mariage na waiti nzini donc ojo mwempeshe mgangi unu wekaja apara mwana wamba o madzao na orangu bonira tu wakati lukamba madzao jonga rugango ule bale madzao wadza be mazetoni ojo bloque wakati lukamba sifanyazi na ojo mbloque nzao jamais mtumuruni ikaza donc lien ikawa entre wao na wale c'est un lien d'inimitié et de haine au pays où tout à la même moment quand vous rendez compte la hawla la quwwata illa billah yele mana mtumaizo wagangi wakati uka très fort watu mza shugangizao be onda to para bahani ojo delise ugangi ule mana chini wo wona ba mazetoni walo sporte atenti julao famille zao wanao na stongozo pia Monsieur Julwana ambao gangwani plus akzashu kafirizao zuka mangavu plus mazetwani wakubali wamba fanya hazina wao et oui les quatre fonctionnent basi mganga fanya jeje tamba vinge jini lijel fanya hazina wai rono kalte comment on peut dire wai interpeller abasa rijona kalte wagangi wafanyao tawaya vingao ambao wajafanya hazi na yao bidinlahi alkarim mwenyezi tusaidia torasilivan ndao donc mayeza nyingi tu ya plusieurs moyens be mayezo pia wagangi wazurumiao ambao vingi mazetwani wajafanya hazi na wao se repose sur quoi? Sur du polythéisme.
Wa ushirikina tout le corps babo na tabia za piu tout les communes babo. C'est de la pire mécréance évidente. Ou kafir. Ntolo manata mwambio tongo moriyo. Basi tongo tsorongo bani mtsomaizi I degré ya polythéisme na apostasie wagangi wasifanyao ne wapare mazetwani de démons wafanyi hazina wao. La khawla la quwwata illa billah. Ta obligé ni zirongo mana leo bani ramgalia maislamu ngine hao kawashirwa différencier I traitement coranique ni rurumi on Qur'ani na I traitement illicite ilu kamba yo prohibé ilu kamba yo haram ya shugangi. Ya handai c'est un acte de foi. Ya bili c'est un acte diabolique. Basi maislamu la plupart du temps wa munrona antwale hule kawaji. Mana wagangi wakati wafanya incantation. Volibu les tout. Après aujourd'hui jilao. Zontsumi lidzanizo petu ngozorongo wali ntouye maiza mama mwera hatu muru wali. Il se fout de la gueule du monde. Vous allez comprendre. Donc mama mwera ulipaka tola gwa volibu et tout. Après jabani ohida jilao bol et tout. Oinkamelo rien du tout. Amula gwa ulipaka tout soma Coran. La plupart du temps, sur tirzerongo plus tard quand tu vas sur la méthodio, ntelo bandia tongo nyingi tout mais islam. Manatin tam gangi aida ujilahi atahu dupe wa mtu islam asleza mana tahu dupe wa mtu islam amurshkiza boribori kaltezile c'est des incantations sataniques et diaboliques. Tueleza kalto gangi wani mzimunga tu na walani atipe umuroni alhamdulillah rabbil alamin tumurwani wafanya utawaigari watu wengi sur le droit chemin parce qu'il y a un tumuru wao yoma criminel. Basi fasu ya handa gango irumia o yorongoloa le fait de prêter serment. Le fait de prêter serment. Muru entre dahira be dahira c'est autre chose. O bani on se prêter serment. Mgange fanya tini. Mgange wengi arwa pièce chambre. Nzilu amba shidza de lumon babo. Amuna wendo vudza moro munvani. Wendo vudza moro. Ça dépend des cas demandés, ça dépend de ton côté ifani. Mais ce soit ni wengi arwa pièce noire, mtolo to wengi ma islam. Wa mura babo vudza moro munna pièce ile hule. Nekabali mgangi tongelete ifanye ili séparation ou atati ou pe ou tout et l'inimitié ou autre chose semblable basweringa ensemble il okamba inukaonai wenurenga ensemble undi unukaonai autia mungali mana ule pe udataja ufanye. Eni kaba ni mgangi unu, mtuna ramambia mba nsummenza fulani kada. Nta mtulo mtie sentiment mba nbenzi. Donc waifanya di contraire ya tungwili, weringa undi unkaunduzuri tu. Autia muni na shtuile bali. Au wakati watu ndo unawagangi, amba mmewahe afede, atamba mtu habo fede yulo. Donc weringa shtunuzuru waitia munubali, yorungula nuage. Donc on regarde sur l'usure pour de faire la sorcellerie. Wakati ilo kamba mgangi njarwa pesi nwari ili afanya peto nguzi na zorongoa babo. Waifanya incantation zahi. Incantation zilo kamba za polythéiste bien précise. Mano ujoto nguzao. Mano wala jo prêter serment. Wajo prêter serment wakati olo babo wa invoquer maître wao, c'est-à-dire wa mu invoquer de jinula fanyoz na wai nekade boto changizi nekade Alexandri nekade Levi nekade Marumalahi nekade Sifflet. Donc we prêter serment afanya tongozili bali airi jinila
tongozo penyu zona maora mbato usfanya wakati usfanya ciel ouvert be ususwani hawagangi toujours boka sombre. Basi mamungalia metodio mtumaiza batuli polythéisme wengi do komo bali na ushirikina hawengi mana chini mana mgangi kas demander wangina kas me demander Allah bes demander chini as demander dia mazetwani aba observer harbot peu muruli na tunguyu la plupart du temps mganga tuifanya katitini mganga tuifanya wakati lukamba natsama mwilini en état d'impureté. En état d'impureté majeure. Atiena nguzo lukamba zo impure. Nguzo atsama. Mgangi shabi katufanya tungu wakati lukamba atohara. Bi toujours mgangi webenza akina tsama mwilini hai wakati huo afanye tungu zai. La hawla wala quwwata illa billah. La natullah. Donc quand tufanya tungu zai wakati lukamba na janaba awana mavihon awana tunge lukamba iyo ushonga tula tufanya. Wakati luka mgangi ya jamba mariza incantation satanique na diabolikiza izile wakati wa silhouette yumu apareceu. Wakati silhouette yumu apareceu. Soit yuka formu ya mbwa au nyoha au d'autres formes. Au wakati wiki ya tumanaji mtala gona wae. Wakati yu mgangi mwambia bon mtafanya tungu kada na kada na kada na kada. Au wakati kapka tungui tsoka uyuti bewe sijomba atwala barama na santé présence zao. Donc mgangi wewe ambia mtu mazeton wale amba mtanfanya tungu kada na kada na kada na kada fana kada jabane aja demande kada ta kada ta kada ta kada upeu tout la tufanyao tunga khairi yo jamais mgangi katuifanya. La hawla wala quwwata illa billah. La hawla wala quwwata illa billah. Au wakati mgangi katuna tungu itoka uyuti bewe ifanya chini wefanya mafundo weringa mafundo na ufunga na ufanye incantation satanique zaini ya diabolique. Donc asfanya mafundo au mgangi atotsaha amba mtu mbingie tungu yapatana na mtu akatana mgangi. Donc weringa pare inofanya mafundo wale na mazono asikia fiti wale et ça fonctionne. A toujours demandé à Bombingeni liam troulé. A ou parti en goya he, en goya he. Tongelo kamba yu, ina transpiration yam troulé. Ina hari ya patana nam troulé. Wakati yo wana mbia majinale, haya namdo mfanye mtuo, tongelo kamba yu si désiré. Basma ile islam ramu analyse méthodio, rusilo watin. Rusilo watin ma islam ramu analyse méthodio. Resilomba mazetonu msuswani wobenza tout ce qui est pièce obscure bani lukamba yu shidza. Resilomba mazetonu wobenza shidza kila bani lukamba shidza mazetonu wobenza tungo moriyo. Oambia ntonda kiti harwa shidza siku 40 siku 30 siku tishingabi. Donc resilomba yetunga handra mazetonu wobenza tout ce qui est shidza. Yabili riselo ambao urumia chini wobenza harufu za peu des encens luka ambazo mkanai de mazetwani wazibenzao. Tout ce qui est mauvaise odeur, tout ce qui est mauvaise odeur tongo luka ambazo on n'a pas cité le nom d'Allah. Yo de tongo luka ambazo mazetwani wazibenza. Riselo tongo yararu amba tongero kamba mgangi asondo prêter serment. Asondo prêter serment joue la mazetwani yo actilo kamba yo association polythéiste na mécréance évident. Yo tongero kamba yo tontrabo islam. Tongo yanne reselewa amba mazetwani wo benza tsama tout ce qui est impureté. Yodi kalto gango afanyao parwa rapprocher na mazetwani. Tout ce qui est impureté et selon mon islamu ikelazimu tout le temps essayer avec propre.
wagangi c'est le contraire. Ntumaiza mba mumben malela uhuli o mumben la plupart du temps amba mbaki sku tsano sku taro sku 40 bamsowi mana atama zitoni wafanyi hazi habo mwilwan wajamtien masahiriani la hawla wala quwwata illa billah. Basi méthode yabili devi maslam méthode yabili neni obenzo sauf masiwana hatu neni ngolomba l'immolation, c'est-à-dire utsinza shinyama nikawa nusinza shinyama da gono hao utaupihe wi nikawa mzamwana amba utaufanya nkika wi beba nuskodza funda joambia amba utsinze shinyama ada wawe mtu islamu kusujue mana tamtuna amba utsinze shinyama. C'est tous les méthodes pour se rapprocher des djinns. Yule katofanya maana tini wataha mazitona kubele wafanya zina wao. Donc mazitona ambia mba ikelazimu utsinze shinyama. Donc mgangi weringa soignuni au kuhu au un pigeon, peu importe l'animal. Mais wakati la plupart du temps mbia mbinge des animaux zinyama ziloka ambazo zina caractéristiques bien définies. Ziloka mba mazitona uzubedza. Hususwani kulore shinyama mazitono ibenzao kulore nzilu na mtude chongo hiyo mtomaizi maislamu ambazo kweli la plupart du temps kulore mato ibenzao yukamba kulore nzilu wakati oji tsinza walakawa kawarungwa jina la Mungu amba bismillah Allahu akbar na usujamba kuli inna salati wa nusuki wakati ntinzao sala yangu wa nusuki wakati ntinzao wa mahayaya maisha yangu wa mamati na ufa yangu hayatu wangu na ufa zopia zambani lillahi rabbil alamin Allah de l'univers baso murutinza pour autre qu'Allah mani yangu islam utoa islam wa humana le shirki ndo analfanya basi wagangi wa uvenza mtu andratsinze wambemba dalon rifanya wani kalazimu rutsinje shinyama kada nmingie kuhu nmingie mbuzi nmingie nyombe nmingie tijao amuritsinza si sans citer le nom d'Allah ila sunritsinza mbani ili sacrifice rifanya u yabako jini la hawla wala quwwata illa billah. Amura tatsingi tongweli bale mtomaizi wakato orenga kama damwile wa bahayo mtu mwili nae au wakati weirenga ivutsu na tsimuli marindino au wakati onri vuta harwa chini harwa shisima au bahani turu kambao mazitwani ovenza parti zile bada oban kama mazitwani wahandra ndo wazuguha ambembe sacrifice yanyu parishipinda ile ndianu ke huli manazitwano benza zipinda la hawla wala quwwata illa billah. Amula valeur gehahe wendo formule incantation ziloka ambazo za polythéisme wakati ambia mazitonu wale haya na muri mwafanyi tunga ngwini tao be obligé afanye tungu ziloka ambazo sumtowa harbo islam basi na moja mbarsa analyse méthode c'est le watin islam rispara ambapo polythéisme harbo pratikio zakalte mbili rispara ambapo polythéiste uno harba partio babo kalte mbili wasumwa sosie Mungu harba faso mbili tungwe handra wakati luka mbashitinza shinyama ile bale tia Mungu bia wangina alors que les savants à l'unanimité des savants pia maulama wa d'accord amba tongo yo haram ke kalazimu manadamu anatinza ya wangina nikatile Allah du bismillah Allah akbar. Rosona mbabo ambabo acte ilo kamba polythéiste manatini mganga so tinza pour autre qu'Allah. Erselo mbabo mbabo shinyama ile tinzo bali mtu islamu keka lazima ija nizuzonbo mwanamtari nbana nambiamba shinyama ile tinzo hamgangi waloringa waloija shinyama ile kamba hiyo haram maana jina la Mungu wakati shinyama ya tinzo kaorungwa bismillah Allahu akbar biyo tinzo yambani ya bako iblis na watu wae
donc shinyama hiyo keka lazimu mtu islamu aija. Watu wengi leo wanafanya tongomori hiyo, waganga usibebesa watu, wasimenya watu marke zao, wamra wose mrombia namba matinze na shinyama, wala shinyama ima mwichinza kamsire ma bismillah, wakati msirenga msija na tongomori yuka permette wa Islam. Basi Yahya ibn Yahya araporta mba wahaba yarongoa amba watu wakaimuli wakatinza shinyama manatini pour un pu, wakatinza shinyama sababu ya shisima, wafanya sacrifice ya bako jini manatini mana wakuria amba mazetwani watu waseshe, watu wana wakuria amba mazetwani watu waseshe, puis bana mbaka kutoka maji watu ihadza mbaka kutoka na maji wamura babu watu wana waloriga shinyama ini waigi. Basi Ibn Shihab katajambilo hadisini arungomba yuwa imoli watindi chilukamba yu haram, mano witindi tisababu ya Allah, witindi sababu ya mbani sababu ya bakujini. Wamura babu waji na shinyama ilukamba yuka permetewa mtu islamu aija. Awambe na mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam aharamiza shinyama ilukamba yuitinzwa wala jina la Mungu kala rongolwa. Ramgala dans Sahih Muslim, Ali ibn Talib arungomba mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam arungomba Mwenyezi Mungu wa ilaani mtu, arungomba Mwenyezi Mungu wa ilaani mtu ilukamba atinzi shinyama ya wangina biti Mungu, mtu muru Mwenyezi Mungu wa mlaani. Basi abili de hivi Rasulullah barba metodio watongorongoro ni ba incantation satanique. Formule zo kamba wagangi wozi prononcer hau hira mazeton wo. Be formule zo kamba zo u polythéisme do ko mwingi mon babu polythéisme do kamba évident. Morde kalté Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah arongoa dans plusieurs de ses livres. Bah si troisième façon toi nous faisons kalté GG de nirongolo en bas la méthode inférieure. Pratique très célèbre. Pratique très célèbre auprès des sorciers. Et maintenant hirawamba la méthode inférieure. Yom tunaifanya ikela zimu ikamba wana mazitwani wengi zaidi walokamba wamserve, donc on m'obéissait à l'aveugle. Manatini lini del kafiri bole rahaka kafiri rahana wai, donc wekana assemblée bole ususwani ya mazitwani wasumserve mtumuru. C'est le plus mécréant le kafiri bole la gangi le plus hérétique. Basi metodini kakalite jeje mgangi asirengi Qur'ani aitie mindrun hahi aifanye kabwa. Mgangi asirengi Qur'ani aitie mindrun hahi aifanye kabwa. Wakati yo asirenga Qur'ani ile ifanye kabwa angina yumrabani mrabawasho amungi ahula sonofanya incantation za mécréance mrabani huli. Wamunawa asingi harwa shambru anatowi kabazile wakati wa urduni mazitanu wahi tungu ikalazimu waifanye. Obligé wafanya chaque fois watafanye tongo wafanye acte ya mécréance wakati upo mazitani wakubali wafanye tongo hiyo. Qur'ani ya Allah wasiringa waitie minduni wangina yumrabani wafanye magoshi wafanye kabwa wakati yo mazitani wafanye kata suzahi wajibiwe na wai mana apiri rahana iblisi
wakubali wafanye hazi na wai. La hawla wala quwwata illa billah. Wakati ule kamba fanya tongo hiyo, ils sont prêts les djinns. Ils sont prêts à lui obéir. Kila tongo mganga tuambia waifanya kama. Exécuter. Tout ce qui mganga se désire waifanya. Manatini mganga fanyamba asasa murumwa na nyao. Mganga kama murumwa na nyao. La hawla wala quwwata illa billah. Basi wagangi ne kwamba takonsidereo comme des sources inférieures, iki lazimu wakomete tout ce qui est acte et les péchés capitaux. Madambi ilukamba yo babule yelu duniani wani. L'inceste, alalina mwanahe, alalina mahe, alalina mamiharamiahe. Andele mtu mama nyuma au mtu baba nyuma. Alalina watu l'adultère dans le haram. Al-hidiz dini. Manatini tunguzo pia mgangi ata satisfeze di mazitwani wali manatini ataha mazitwani wafanyahazi na wae tout simplement. La hawla wala quwwata illa billah. La hawla wala quwwata illa billah. Quatrième façon, la méthode de sueur. La méthode de sueur tsama. Méthode d'une mgange fonctionne quand TGG. Werenga surat parmi les surats du Coran. Ay hangi ha natsama. Ay hangi ha natsama. Du watu wengi wanaambia wakati mganga kanambia numbingie damu za regli zangu. Kaisamba damu ila turofanyia nekadi wawe demander li wawe. Abalata nangi Qur'ani na damu ya regle. Atara teze shiri tu Qur'ani ibi tongelo bali. Mganga yerenga damu ya regli ahangi Qur'an na impureté. Awaringe madzi ahangi Qur'an na wiyo. Aringe kojo altangisene na shitu ahangi Qur'an na wiyo. Amura voye formule incantation payezahe. Amura tafanya tungu moriyo. Basi mazetono jompusham tumurule. Utahatini. Utarfanyi tin basi. Wakati mganga wambia nitamfanyi tungu kata. C'est sûr, pratique moriyo. Ukafiri mbole lulu harba tungu moriyo. Manatini. Mganga steja sheri Qur'ani sizimuki na wiyo. Mduzimuki na verse moja tu ya Qur'ani. Kafadhalika na Qur'ani wiyo pia. Mtu muriwo agauka mba mtu kafir. Basi, que dire des impuretés? Que dire wakati luka mba wasirenga tsama, wasirenga Qur'ani na tsama. La khawla la quwwata illa billah. Yudi mana tarwa Qur'an dans surat at-Tauba. Allah subhanahu wa ta'ala dans surat at-Tauba. Amba ma kana lil mushrikina an ya'muru masajid Allah. Amba kaisa partone watuluka amba mtanganisa Mungu amba wanda peuple imikiria Allah. Manatini Allah kazi yarungwatini arungwa shahidna ala anfusihim bil kufr. Arungomba manatini manatu wao woshuhudia wenyewe ukafiri mbole wao. Na luli Qur'ani rele watu murwani. Basi Allah ambia tini watu murwao ulaika habitat amaluhum. أولئك أبتهبتت آمالهم وفي النار هم فيها خالدون. Watmurwao zi amali zao kazitoa paria manufa. Watmurwao zi amali zao kazitoa paria manufa. Na harbo muru watuka abadan abidin jamika watulawa.
watoka duniani humu waswali wasifanya ili wafanye na jau wasiwasili devant ya Mungu wasunambilo chini waqadimna ila ma amilun min amal fajannahu khaba'an mansura. Mwenyezi Mungu aselenga pia action zao zile asikonsidere mori katrongo ba Qur'ani azirande haba'an mansura en poussière éparpillée azirande jif muruni abadan abidin pour leur mécréance. Ba cinquième façon watu wanafanya ugangi wao hunu yorongolwa l'inversement ubuzuza au kinyume. Méthode consiste en bagangi orenga surati ya Qur'an. Orenge Qur'ani wayihangiha hawi détaché. Namgale fideri zile mbolozo bali. Mtona bali Qur'an de hangiwa bali. Mais oui détaché les trésile was inversé. Hawi tezacheri i Qur'an. De la fin au début. Oirenga buzuza. Wamula babo wafanya incantation diabolique zao. Wakati wa mazetono ujukubali wao wanafanya hazi bakujini bakusorcier ataifanya. Na tongo yo tongero kamba yo haramu kiislamu lazima wapisha tongo moriyo manatini ukafiri na ba actes za polythéisme nyingi za mundu wabo manasuzuma associer Allah harba tongo moriso. Basi sixième façon de ngoma islam sirongolwa ngomba l'observation des étoiles. Wananyangua nyumfanyo zurukiane na mvurikie tongora hamana wana porzo kiaraki akambia mtu tongo morini et pourtant c'était le contraire mais tkatile la takam corriger après. Donc c'est l'observation des étoiles. An-najm. Manatinta méthode hiro amba l'observation des étoiles. Manam gangi wengalia mgangi observer étoile wakati heyao après wejo invoquer étoile ile na formule za shugangi après wejo invoquer raha na formule zuluka bazo incantation zuluna plein polythéiste trongo exomo sisi Mungu na blasphème tumzuka bazo blasphématoire. Amura babo weisha weifanywa na mouvement wahe weizina bale haurongomba tungu zile sifanya bale zisazishe directement harwa étoile les bale. Alors qu'en réalité wale mazeton doit m'dipe au déjà m'gangule dans un premier temps. Maintenant mungare étoile les bale qu'il s'agissait kabu ta tungelo comme il s'agissait joulahe tungelo étoile zilu kamba zamba du tout non ça n'a pas moulu apprendre kapta tungelo kamba il s'agissait joulahe. Donc c'est une adoration il kamba mganga sifanya joue la étoile ile alors que si je mboni kafiri na do fanya obali. Donc tu kamba jaba sumshiriki mungu arbatungo murile donc mazetano ususwani ojo mpara mgangule bali. Ojo mpara omwombe basi étoile ikubali fanya hazi na wawe donc utarfanya tini. Alors ngana réalité comme tatungo jisiu mun bali. Halafu mgango ifanya ugangi wahe après ne kamba ta renouveler awa jamba ta jamais ugangi ule we linda ta pas sous quoi t'aurais toujours yao alors qu'en réalité étoile il est n'a rien à voir na tungo tifanya bali bema zetwani wa mlaba wa mtumuruli tungurongomba la sorcellerie des étoiles harifisha diagnostic ni yangi bali la sorcellerie des étoiles mais en réalité ça n'a rien à voir. Manati mtamganga la bihar watungo muriu na sujomba ba étoile ambazo apparaissent une fois par an. Namazeton aussi joue à faire tongo yo. Donc aujourd'hui pe wagangi ufikiri balamba étoile ile na relation na tongo zo zile bali alors qu'en réalité ça n'a rien à voir. Ramgania pratique yo raha
Arsona tin mon babo que des actes polythéistes. Manatini wasum associé Mungu harwazitungu pia wasfanyao. La hawla la quwwata illa billah. Wana façon ingina raha la 7e façon, la méthode de la pomme. Bino msuswani wagangi wafanya hawanatsa au wanazaza. Wakati mba wanatashaushi wasimama ukwari wasitambia tout ça. Donc wagangi wafanya pratikia pomme, méthode de la pomme. Donc orenga wanatsa luka mba rahaka was puber. Saka wasila la puberté. Ala mwana mturike kala simu afanya les ablutions yana tawaza. Orenga la main gauche mwana mtsaun. Donc o dessiner carré. Ngangi wendo dessiner carré. Muri inne ifanya waban. Ngangi wendo dessiner carré kalteyo. Titu. Ouais, je dessine étoile. Ouais, dessine étoile inne harwa kareyo. Kareyo babu mgangwe difanya étoile nne. Soit hunu au bani au bani au bani. Ouais fanya étoile muna kareyo. Amula babu ouais fanya incantation satanique zahi na diabolique. Amula wa wairinga pomu ya muhuni ya mwana mtaule wakatafanya shize zile bale wairinga papier kinini comment on appelle ça mata wairinga mata ayati ya bale aringa na fleur bleue awairinga mata na encre bleue au tutu bleu ayati ya mwana muhuni wa heule bale titu wairinga kapisho bole tu alpozi mujuna na umuhono wa mwanamtsaule bali fa harwa yipia mwilo wa mwanamtsaule bali weringa stubole kapisho bole tu ampoze au nguo bole tu ambiza pia mwanamtsaule bali tasto ya pia mbaka sona. Donc mwanamta harwa situation mori ile bali waika sona mgango je me dis ça usona chini mais avant ça waifanya incantation satanique zahi na diabolique. Na sujua katiluka mwanamta muna shile bale, be atmosphère lo mon roulé donc c'est sombre. Oui ka sona, ce qui est automatique. Donc mgango eja amba réciter incantation satanique et diabolique zahi tout ce qui est blasphématoire, tout ça. Donc mwanamta muna kata mganga fanya tongoze zile, manama zitona bala fanya zina wai. Halafu mgango mdiso mwanamta usona tini. We mdiso mwanamta unu amba usona tini. Mwanamke mwambia mba usona tongu takada wa muhonu wangu. Wewe unashituzu bujio harba umuhonu wa heule bali. Halafu mgangi wewe mwambia mba basi mwambie mtu umuona obabo. Ni kama mwanamtola sona shitu au tungu yuti aiona obe usona ona watu. Mwambie amba mgangi fulani kada amwambia mtu afanye tungu kada. Basi mwanamse yambia mtu afanye tongukada ile bali tusoma ugangi wa urumia katitini wagangi urumia metodiyo wakatiruka mbazungu hatungu ya latsiha dorumia utungu moriyo dole ugangira. Basi 8e façon c'est la méthode des effets personnels. Imi hatu maswani la khawla la quwwata illa billah. Watu wengi warumia ugangi huo wadaka wasidrande compte ambalo ugangi wonyo wakati ndo tufanyia wadaka wasijua wata wa mama ndo tsaiwa nao wadaka wasijua nika ugangi utofanyishihe. Halafu mgangi yoyambia mtu unomba nvingie tungu ya patana na wawe au tungu ya patana na mputo mfanyia ugangi wahe jweke boni jweke ijweke mouchoir, ijweke flanelle, au maslipu. Tout ça m'a reventonira en même temps. Ijweke maslipu, au tongu ilu kamba iyo odoriam tule au sueriahe, hariahe ikarwa tongu ile bali. Wakati mgangule renga tongu ile, msijeni kaltofanyao
Pare mwelewe. Donc mganga torenga nguo. Je peux avoir une nguo ici. Subhanallah. Donc mganga torenga nguo morini. D'accord? Atorenga nguo morini. Donc après ringa kufuzahi kaltezini. Waifanya moja. Ajaba anafanya mbili. Afanya taru. Afanya ne. Azia ban kaltezini. D'accord? Donc mshoro isi kama nkafu kaltezini. Wakati yo waisoma surat at-takathur. Waisoma surat at-takathur. Mgangi waisoma surat at-takathur. Tu répètes 3 fois. Amula bali waifanya incantation satanique et diabolique. Donc tongwene ifanya mara 4. Wairegea. Tuwe 100 ni bane ajata bane. Waifanya fundo la 100. Afanya incantation satanique na diabolique. Afanya ya vili kaltezine aja. Afanya fundo la vili. Afanya ya raru. Afanya fundo la raru. Wakati yo Azia. Vale mafundo yale ya mararu ayafanya munu vale. Donc vale ahu bloke marataru. Wala kusijua. Wakati wanyuka hunu wamanyono mbiani maore ambana munu vele shedzeye ngozanyu rindira mtuini masahiri. Wanyuzibeleha na bali vele kamsorotola masahiri vale mganga soro fanya nugangi ana bloke ni maisha na hanyu. Donc ورينا نقول فلا سفني سورة أسمو سورة التكاثر حتى زرتم المكابر كلا سوف تعلمون ثم أسمو تيماري زوالو وقت أسمو سورة زنجينا ألهاكم التكاثر وقتيو afanya mafundisho yali bali afanya ugangwa he ubloke maisha hao afanya na incantation satanique diabolique zahi polythéisme des trucs de blasphématoires trucs de kama zo contre l'islam. Donc afanya ugangwa he ordonne mazitonwa he haya na mwende. Be avant fanya tongo moriyo ntamu ile tongo maislam. Ntamu ile tongo na zini zirongolomba hito. Hito c'est la même méthode. Hito oringa hamba c'est la même méthode uro gangi. Biwa mafundo nkasyo mbolo gangi. Muzunga to swami. Donc oringa hamba wa mesure rangu ban kaltesini. Na mgalifi to kunifanya waban maislam. Donc wa gangi oringa hamba wa mesure rangu bani msana muhonongu tapaka ban. Wazia kaltesini. Wa funga bale. Warenge stile wa kupoze swani. Wa mafundo fanya hito yu bi par ignorance quand si joue mbolo gangi. Pas vraiment par ignorance quand joue mbolo gangi, mais ils ont une très bonne intention. Mais il est haram. Mana c'est la même méthode dina méthode dina muhirijano yobani. Donc on toringa hamba yao, waitia humu, tei wasili bani, wafanya mafundo yao, wabere stile balo hokade swani, wafanya incantation satanique zao na diaboliki, tout ça, wakato jeregea, basi hamba ile o paramba ishuku awiheya nsumwelezani manati mtu afanya utongo moriyo basi hambale wakati yoshuka awiyoheya la khawla la quwwata illa billah. Basi mgangi ambia mazitoni yahe ni kamba rezo ya mtunu ajabani lindito basi irakursise ihamba iyo au inguili. Au ni kamba tungwa jana yovani ini tungwe lukamba uwadi lukamba shilaptali basi ulishe kama kalitoaka neka tungwe ini jamba unungwa doshima zetwani basi na muyambo ze nyamba yu iken rile njue basi mazitwani wajise en fonction na tungo mgangi wambia yu ni kamba ugangi ule mazitwani do ufanya basi hamba yoengeze hafundula katafanya bali loengeze lokambali tu ne kalle ditso basi yo ambiamba
na mwili na mwi rakursise kikuti njojomba ludzito de nekawa dos laptali na mwili shekangalteaka. Donc mazetwani wo répondez en fonction na tungu mgangi wambio wifanye. Et oui, c'est comme ça fonctionne l'islam. C'est comme ça fonctionne. Basi nekamba tungu ninja ambali nzitso par exemple. Werekia aibi mariabili amwe paramba bali tungu ili mbale nzitso mana irakurseha. Werekia raha jebimi maranne. Afanya mafundo ya hiraha mararu yenda karongo au début. Weambia mtule nekamba tungu ya hoini ili nzitso. Basi ushange litola wakia. Ala jamais katuhambia exactement tungelo bali. Na balo lupi utu de mgangi ula ufanya bali. Wamura bali yambia majini he na mrumo mataki. Na mumlishi siku mbili taru apari mwana utuluzi amura babu na mumwataki bien comme il faut. Basi mtula tupara siku mbili taru balo ikadei tranquille amura bali au 1 mois ou 2 ans peu importe. Ou je m'attaque d'une manière tam tulwe ka idwar rien du tout. Wendo regia so ro para dole hulele kasijomba babali ule upeuri mazitoma tofanya mtu morudi. La hawla la quwwata illa billah. Basi ni kamba aregemba tungweli baki kama bali yakabali mganga ambia mtu amba sota shaushaho iyo tungwe slaptali donc on ni matwabibu. La hawla la quwwata illa billah. Basi maislam ramu analyse méthode c'est l'outil. Wa tromperie. Wa tambo zilo mun babo mana mganga su trompe. Mana wakata soma tungu usizikia sura tatakathuru bi wakata sifanya tungu bole kuseliwa rien du tout. Mgangi buta hata udupi l'homme d'islam. A je demande de mazitonwa herwa méthode yura hababo bika demande mtwangina. Mon wabor sona bati ngtinde ilo harwa méthode yura ha à s'interpeller. Mazitwani à se faire une invocation. Zulukambazo qui relève de l'association en Allah shirkina. Méthode izakalte hakalte. Watu wanaozurumia peut-être wa méthode zingina ambos karizishi wa méthode tiani méthode ya sahani halafu mgangu ne kamba unatashaushi wende hula ambao sono mgadi ya hula ambao zihire wambia mbarenga sahani ya mazetwani witie nranhaho. Et pourtant, on a tata shaushi je ne peux pas parler les dits de la kutambisha. Au kama sahiri kama la kutambisha. Et non doit faire ruke utobona. Donc on rona antoile. Ouais mganga sasa hupote zira rano ikata pote abi. Donc on sambia mbandani nge sahani. Wamlarwa sahani yo. Tiamu na sahani yo realia boara. Waro sipote za une nafsi yao. Mano jo engeza mazeto ndata na bali kaltokana. Urenge sahani yo tia realia boara. Utiena talmalandi, utiena ushi urukamba haram ijorwe Qur'ani, utiena siga urukamba yo haram, utiena marke monbabo. Zangina. Atuambia mba wa mumia, usumie wangina, enda tiye ubanu harwa sahanile vale, ukina utiena maji vale, majina watuonwa na vale zitambo. Utiena ubanu vale wa mumia, unruamidi harwa sahanile, busumie Mungu. Kusumia Mungu biundu wa misahani. Wakati nyuma izamba tasoshi zonge maragoni. Mtujo fungi harahana bali kaltewa kama natini ulewa invite mazitonu wali na sahani ile manatini ile acte polythéisme ifanya wali donc wa invite na mje maragoni. In ban hanyukia na muje beban hanyu. La hawla wala quwwata illa billah. Wangapi na sahani za majini la kuna haraka wasijua. Wangapi wadulu kwamba na sahani zo mumi waturumia harwa sahani ya mpo hawiti hafu mdelamba Allah ukiwa hili kalazimu watu wa muabudu. Basi abasa maislamu
kazi murelewe karakteristiki na inaturi ya mazeton wani. Allah runga wa Qur'ani wa khalaqa aljana min marijin min nar, amba mazeton wao majini uruombu hamuru lukamba uka unamwesi. Aisha mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam arungwatini arungwa hadisi amba mazetoni Allah aumbu hamuru, zimalaika zozumbwa hanuru, wa mwanadamu uumbwa hatini hayo jilona u hatutu. Risilomba mazetoni wani majini zin energie, majini zin energie. Donc wakasna une réelle forme morde wasu anadamu. Biwasu anadamu, on est de la matière. Toto, c'est de la matière. Donc l'homme est supérieur, je sais pas combien de fois supérieur à Mazetouane. Maintenant il faut un petit peu de matière pour créer beaucoup d'énergie. Quand même c'est connu. Donc il y a des manata, Mazetouani. On vient de faire pièces qualité za ufanya ni wa dominer ou mwanadamu. Basi wewe agisse qualité GG, wakati lukamba wataza dominer ou mwanadamu. Le fait d'amba Mazetouani, une énergie. Oshinro usoma, oshinro agisse harwazi émotions zatu. Manatini, wasijua point faible ya mwanadamu, c'est la point faible psychologique. N'est-ce pensée zilokamba zo négatif wa jojutia jula. Donc comment c'est on oja ou analyser. Ou je répète toutes les failles possibles jula. Donc ce soit ni ou je d'accentuer harboite défauts. Manatini watarenge ascendant sur ta psychologie. Watarenge il veut prendre l'ascendant psychologique. Namgale tout principe avec les USB. Namgale principe avec les USB. Wajamba wi connecter harba appareil. Soit au sommet ou au prélever information. Wakati lo kama jini ngarbo mwilo mwanadamu. Amba sumabite wa sum posséder. Donc tu agis c'est de la même manière que les USB sur l'individu. Donc tu t'adapter selon une nature yamtu. Bwana fasi nyingine rahama zetoni wajiseo jula mwanadamu. En tant qu'énergie, on agit directement harwe physique yaho, harwe suha. Wakati luka mama zitoni, wajamba tujanga harwa mwili waho, donc on circule. Harwa mwili waho mor courant kaltizile. On circule harwa idam. Harwa venza, mor courant. Donc on jino ishine parcourir pion mwili waho. On crée des fonctionnements physiques. Jujo kamba soit grave ou au moins grave, c'est selon la personne. Ou chronique ou passagère. C'est selon la personne. Na dysfonctionnement mazeto sous ton jusqu'à la plupart du temps zoka inexplicable médicalement parlant. Ma docteur ko chino eliza tongo yo. Manatini par leur nature ils ont instable. Maintenant wakati lokamba créer un amour. On crée des ordres psychologiques et physiques chez l'homme. Inature yo permete wakati amba uka wengi harwa mwili wa mwanadamu maziton wani. Uka wengi sofu suswani harwa mwili wa mwanadamu ta mwanadamu ikadina de compte. La khawla la quwwata illa billah. Ni kamba wengi harwa mwili wa mwanadamu yule manaka wakati yusho kamba tongozo ka très compliqué
mtu amuzihiriwa. C'est pour ça il faut faire très attention kikala mwanadamu islamu adapprocher na tongo murizo. Mais alhamdulillah mode katrahiri za tout à l'heure amba mazitwanoni waumba na energy, donc wasi wanadamu suswani wasi matière, donc wasi wana na wao facilement lakini wasi de ma khalifa wa Allah wasi de jamba tunenbani rako jom présenter Allah, représenter Allah. Donc mwanadamu way très fort, supérieur au djinn. Mwanadamu yiro katilo kamba ja amba suma dore Allah la kasumwa social watongo itoko yuti. Wakati lukamba mwanadamu ana mental lukamba yu très solide. Wakati lukamba mwanadamu ana une très bonne hygiène de vie. Manama zitono benda tsama. Donc il peut facilement lutter na ataki za mazetwani lukamba mazetwanwa wapeu. Basona nyongo Islam. Wakati lukamba tongozo pia zirele za kalteyo. Ija amba mazetwanwa jangi ya mwilini hao. Manyangu islamu tojwa jeje amba tongozini za mwilini hao. Na utudzira kalte jeje. Na mjomba c'est vrai yo kan zero wasi lo kamba sifanya zirukia mtulujo jamba si établit ce diagnostic. B par les mesures au symptômes du kamba zo ressembler wakati manam tukashindi jua wakati jitu yefana na masahiri be wasuzum disano wana masuala wingi tu yani tashindo jua exactement tungezama mwilini hamtu. D'autant plus wakati lo kamba tongozini il s'agit de monde invisible. Tongozilo kamba zo zama. Tongozilo kamba zo ilimul khaib. Amba Allah kahira zujua. Donc waska kasur à 100% na diagnostic ilifanya obali ben alhamdulillah Mungu alisaidia harbatongo murzini. Donc on peut tout de même se faire une idée. Après ça reste quand même sur des hypothèses. Mais voici sur notre fanya mona idée ta shinder jour à peu près tongo zamao mona mwili wa mtunu. Tongo zo fanyishi hawasi bazar wa tongo tao. Zi tongo sparamtu maisha na hamtu au quotidien. Tongo skulo kamba zo paramtu wakati lo kamba uslala maukwari. Na tongo zo parao dans la journée za tous les jours. Na symptômes zo parao wakati lo kamba usvulkia Qur'ani au wakati lo kamba usfanyiwa rukia. Wasusundo jua à peu près ama mtunu anatongo kada au kada au kada. Hawandisa wasumdisan masuala bengi tu. Etarjwe exactement tongelo mungan. Wasumdisan ne kama unu maduktera. Ne kama kufanya analizi, ne kama kufanya radio. Ne kartari jouer les bilans médicaux la plupart du temps ma médecin aujourd'hui en biatini, amba y a rien du tout. Na nyujoma islam. Amba masairu ju provoquer mawade. Iluka amba yuta ma docteur o ya joie. Si te mawade yao ne kam tu apordu ki a dinamoja tout harba mawade ntia cité ovani. Mtu na joie amba ça se pourrait pas sûr à 100%, mais jo kamba ma ziton no jati mtu mawade mori yao. Mawade stérilité zaba bona babo. Problèmes à impuissance à mamfula ba shehike sihima. Diabète, ça va mon babo. La mort des reins et des ovaires. L'eau dans les poumons. La chute de cheveux, eczéma, inflammation contagieuse de la peau. Wakati ukana rougeur, na des fines vésicules, wakati zoka babo. Watu wengi ukana eczéma zo. Des ulcères répétitifs, des psoriasis, des plaies ouvertes. Kéloïde c'est la moindre écorchure, yo peut même comme chondra. Ou gunvia ban ou les manapa même comme pas chondra. Tuberculose, coco, drépanocytose, ceinture, la fièvre typhoïde, certains cancers, l'hémophilie, les troubles mentaux, la folie, wanatama handicapé, douleur mwilini. Samuja murusuke mziro tukaltezile.
paralysie za babona babo na kyste na fibrome za babona babo mawadi pena site babo shono paramba tungu walona yu na tungusu ususwani wengine hazo zoja na masahiri ususwani wasira tulala Afriki au watulala wa maswani. Biwa sipenza rejouer dans un premier temps mawadi ya shlap tadi manatini yun farabalai piste organique ra questionner watu rajua nai eta mentalia oraha manaftari jouer exactement tungu mtuna lona yo mwilini hai. Donc wasu mtisani nekamba mtunu anatasha ushirangu akabutitushu hahi. Nekamtu akana choc émotionnel. Récemment, aouye kabili dire léo. Est-ce que mtu akana amba uperde procho aho? Ntuluka amba mkurubi fuaho afu au accident ya kahijiri maishana haho au perde mtu harba accident au divorce wakati ulana na mmewa ho ulana na mtu mmewa ho na mtu mshiwa ho wakati yojo tia mtu des états kalte yura etarjoni exactement symptômes à débuter wakati la para pia information zo babo dejo questionner mtu shinder jouer exactement harba stongo tarazongo abale ambatongo zinzo ndisahabi mana wakati yojo kamba majitono aujourd'hui il y a des états mentaux anormaux wakati swana hao l'apathie tu te laisses aller aujourd'hui il y a déprime mafikire yo fa wengi tristesse ba wona babo les aspects assombris aucun a l'impression de que tu es mal perçu par tout le monde ou wala madaka masonrongwa wala konvenze wala jaou stupidité patente l'incapacité yo ilewa utombira tongo tetungia il a okuté moja l'entêtement en tout cas très têtu tongozo kaweke manadamu isbenza la solitude l'aliénation l'isolement wekana stress za babona babo na angoisse tisizo tout la kazo mentale ya wakati la peur wekana peur de difficulté mentale à degré divers wekana u zero fikiri wakati manadamu kana zero fikiri manadamu ka indécise wekana u zero ringa décision habatongi toko yuti wenda taw perdre confiance na inafsi na udala babona babo weka très colérique wakati na hamu ya babona babo tongozo pia mazetwani dobinga watu wabatongo morizo la plupart du temps ne karchindir joie ambadi wao mana ribali côté ilokamba yo maladie physique ribali tout ce qui est médical rija shinda jomba tongozini kazibu washinda jomba tongozo mazetwani de wajana upuziwo. Basi utojoji jamba tungozini za mwilini haho mana ba symptômes zuloka mbazoka au quotidien kula suku mtu kanazo blocage zuka nyingi maishani hamtu blocage sans explication rationnelle usidisa mana tinta blocage nzilio o ya hotu kusijua mana tinta ulona blocage blocage au niveau za msomo aho ya hazi kushinangi arwanrola problème za marqué problème tout au sein ya couple yaho entre mtu baba na mtu mshe tashawishi kula kati santé yaho yuko na blocage maradi kula kati wa mrona matabibu quand on a rien du tout et pourtant kula kati uskana mawadi lukamba yo médicalement parlant il y a aucune explication problème mental psychologique fikire hoke kafeti wonra tabaka to katimuru tongi masira wanadamu kataukana tashoshizo ijam wojo izilia la kurun hao wakati ore sante présence oskatmur watu alobo la kurun hao bali wala guwao okia watu wala guwao wakia mtumura huira zina laho okia tongo tuzuluka mbao tuke wadozikiao na harufu zuluka mbao tudozikiao. La hawla la quwwata illa billah. La liste est longue. Kashira rongo petungozu. Basi wana symptômes raha zukamba zo paramtu wakati lukamba ulala durant le sommeil.
na wakati lokamba zuhurukia Qur'an. Basi mwanadamu ijambo ikaparati nzima ukwari yahe. Mane hususan baru kwa mazetwani mtu kaparati nzi. Mtu hora cauchemar za babu na babu. Tout le temps des cauchemars répétitifs babu na babu skana hora tunguza shinamna tu usudungwa mbio tinzini. Usoro spuli hauju be kuda katu usora tunguza shinamna tu usora nyoha usora madzi. La liste elle est longue. Be tout le temps usora tunguza shinamna tout le temps tinzini. Na souvent na mtunde tongo hiyo ugangi banukao souvent l'arrivée amba banu jore mana masahiri au tongo yu annonce watinzini utohara so washahukamanyo bale ufanywa masahiri au watongelo bale autona shinyama itoko yotsi mbwa nyoha scorpion araignée utora tongozo surunga mbio tinzini au tozora au tora moru irabia. Ou tu as watu bizarre avec des têtes bizarres à la la plupart du temps. Ou tu auras mtroubé des wai kila kati des wai. Dwalo so ambilo amba mtule kama ufanya tongozi. Mani muhora tout le temps. La plupart du temps kama kama fulani ule kama muhora na ufanya tongozi. Mazono so ambia mbade ule kama ufanya tongozi. Donc il revenait sans cesse. Ou toujours les mêmes animaux. Bon, on a tout un vrai érotique. Donc, on a un na watu washe ususanti nzini. Parfois, c'est même l'inceste. Ora sola na mwana mtu baba, asola na mwana mtu mshi. Mais ususwani kila katampara mwana tinzi, we hora kama matasla na watu baba. Ususwani watu washide, wakanofanya rivorutukizo nyingi, wa muhimu ukana bleu pia mawajaji hao. Yukatumura la mtu baba pour de vrai. La plupart des gens dikatika. Subhanallah. Donc, tu auras tout le temps zévé ou hatinzini. Ou spuli ha d'un endroit très élevé. Mais ou ce soit ni, ou tu kana hora zinyama, zilukambazo, zinakolori, nzilu la plupart du temps. Ou tu auras mori, ou fou, ou tu auras wafu, ou tu auras mahaburi, ou tu kana envisa uzula, ou tu auras miraba, ou tu auras madzi. Tongo tous ces chenamna tout kaltio manatini, bale bo gangi ou do bale. On a tauka somna au hima même alors que walala wahima ngela cuisine on gasto asuja watu kana paralysis de sommeil wa mulala kula katukia murisha pashia kaltizili taula gwaka washindra uhima balika washindra manatini le jina murili lo bale au zile attaques za mazitwani. Tongozo kama sindi mazijua manatini du moment mtukanda ada pararaki au fanye diagnostic au eleza pia tongozo njilo kamba yu ana elimu ya tongozo patana zurukia da tumweleza no tongozo mwambia namba tongo kada de ilo babo au tongo kada de ilo babo. Basi wuka na reaction wakati ruka mba zurukia Qur'an. Wakati ruka mba ukia Qur'an isoma au sojo rukia. Mtu ndo zomba bali njito au yen masahiri ya lobani au ba mazito ni lomo na mwili wangu. Tunongozi ni hypothèse car sûr à 100% mais la plupart du temps tungoni zozo révélé amba zojoka kweli. Donc pour essayer de faire un maximum, simplifier ton gozini, tanta mbar classe kila trongo parti ayo, realize pia ton gozini, watu washindo zile zaidi. Mana watu luka mbari mwamatso. En général, wa musomewa réaction zao zoka très faible comparé ya watu luka mba ils sont atteints ya masahiri au wana mazetwani mwili na hao. Mtiluka mbari mwamatso hususwani amukia Qur'an au musomewa Qur'an. Wayandramua. Oh. Shinzwana rongomba wayanzameo. Oh, kula kati sandramua. Shingajada shimwaliti jikatondorongo. Donc wayandramua kula kati. Oh, murumta sinzia ukalitizili. Amusomewa wale mtari mwamatso waila matsozi.
au poitrine hiyo serre weke tumuri shite ilawi aske tumuri shite ilawi bike islawa amurata somamba akeshilila bali basi zitolea luna lo bali ne lulawa watu wengi wanaambia hadisi au wakati wakati kamba fanya dalao bali tumuzilira abazo wana taukia tuta ilawi mwilini hao bali basi alhamdulillah wengine hao bali kabla wasomea bali wengine hao wakati warabiha au ketushitsa ilawi tamula bali alhamdulillah tamuzozola kama rongo katili bali donc mtukia patrinia heban kaltizin shifuba yo sereha mana chini leditso ndoro mamato akatilu kamba asomiwa aya zamatu matya hiyo bena harakaraka tu ubwana ubali hatu kaltizin atya bala bali bietu bwana ubali hatu tamtrongo tomben yan mazitonde alo bani alors que leditso Nfa musumiwa matya kaltizin leditso de lo bali. Donc on me soumet au bali we kana envie ulala mundo weekend zero tu kuswani nyuma hunna inuki na mabigahe na harba sourcil kaltezin harba zinsi wala soumet au bali weekend zero amusoumet au bali samuja weekend samuja baridi transpiration soupir il kaltikao. La liste elle est longue. Nous avons les conférences Zabira, les symptômes Zamato, pia, har les conférences sur le mauvais oeil, et le carré les za. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Bineru Wabalamba, en aucun cas, m'tilo kambare moi matsu, réaction zahe na mtuari moi alona tongo zangina, zukaska parei. M'tilo kambare moi matsu ikala takemi. Awamba silila. Wewe ndio contrôler barita watu maliza be mtano na zujomba masahiri zingarwa masahiri la rwama to zingarwa masahiri la plupart du temps yoka accompagné na mazetwani c'est très rare to para omba wa masahiri kama mazetwani c'est très rare muumini wa kweli mtilo kwamba wewe menza Mungu hakweli mtilo kwamba tout le temps waifanya action zilo kwamba zo Allah waizibenza mtu muru wote jori mu masahiri mana tawo so sangiza arbaitera utoparamba mtu nane piste mtom aramo msomea kapta reaction toko yuti tosi disa mana chini arisdele Allah mwambie Iblis amba inna ibadi laysa laka alayhim sultan wakafa bi rabbika wakila amwambia mruma wangu kusina ta pouvoir sur wai na mwarahetu msufize haumuhifadhi mtu muumina tuzofinyo pema seralo dunia ndani yoka ya tumpara be jini chini la ngiamu jini hai donc mtu muru wasi jomba wa masahiri be kap jini mwilini mana chini Allah da muhifadhi mana chini ule mtu lokamba Allah imbenza donc masahiri sumpara mana chini Allah tamda rwe preuve amsedi amba kweli tongozo zo existe zababu be masahiri jini chini la ngiamu mwilini alors que moja ule lokamba harbo potevu mtilo kamba harbo potevu c'est le contraire. C'est le contraire. Masahiri amurata yampara bali basi na jini kama profite ama faiblisse angia mwilini ili katijilo. Basi tu essaies de décortiquer un tout petit peu ton voisin de partager réaliser réaction ya zlo kamba mtu ana masahiri akaunazo soit à la lecture ou dans la vie de tous les jours. Mtu muruno ikana gaz na ballonnement za babu na babu. Mtulokamba na masahiri were sante gaz tout le temps masuzia babu na babu mimba hiyo lata keme garu au wakati ungia pum no la pum sans raison valable atokia muri zikzenra mimbani atokia sutu zenra mimbani samuje sendra hunu samuje bujendre hunu samuje endre hunu weke tout le temps tongos bujeu mwene mimba alaka sujo imana wekana urote we binrua garu be wakati mtu arima mato no yikana binrua zoraha bu sonto kana masahiri wekana binrua la plupart du temps wekana ziremonte acide zababo na babo kula katasikia acidité tuzero mvuza rwa umio mtu arima masahira mbayaji wenuka hanyo wamuka kote na wewe shuro respire mana timo nuka hanyo
watu shindo joka mwamba ina masahili ya mtu no iswaki afanya peso nguzilo banamba ataki une très bonne hygiène ya hanyo de sunuka hanyo tout sans raison valable mtafanywa masahiru sio namba yaji mbamengo nyuma hunu tsini ukana umuhodza wakati mwingi tu arawaituka sije mana tamba wamengo umuhodza kalteyo ntoloka mbana masahiru ikana furmima menu ahi wakati famanzi mindu famanzi areka jomana dini tatonguzo famanzi tout le temps soit yukana umuhodza babona babo au wakati weilila tout sans raison weilila tout sans raison katiruka mbasomewa aya zirongwao masahiri aya pia zirongwao masahiri zomlidza mtu murumu zore chongo za masahiri ehene kama mtunu ana mazeto mwilini hahe wakatiruka mbasomewa bale weididima amusomewa bale weididima au menu ahi ufamanzo mwile peke ufamanzi asketu murusuzumzo nyao shtoyo mhodza roho yahe yonda mbiu yo accelere weiriya wekana tisizo tsilale wekata somewa bale toy munyo kasijua wakati we enerveha wakati wanambemba menzano remetsoma wamamondere masudiba omnofanya ruka mtanda mdiba ndo sinreme halafu watu wengi ukana envie d'énerver ukana envie amba wareme mtu donc wo lila oye au jini lo atakeme wakati kana envie amba relate kibe hangu vutu awali hangu vutu wekana du mal et du concentrer wakati lo kamba somé wa bale wekana mouvement involontaire avuto mhono mru bouger afanye ile mana tini yale mazetondo alo mwana mwilwa mtu wekana envie tu amba uziru kila tuambia zia usome au jini to babusha manambe bale uzie usome mana tema Qur'ani lisumtambisha autorongwa tu na makalima wala kashinda kontroli mana tini mana ule wetile la go bale mbame ngoto mhodza samuja tukodza de hunu samuja de hunu bala somyo bala tuketu douleur nyingi za operation ngili naye bizondra ala mtukazia waskarizia msomya ni tapaka douleur zile zozia complètement bazila au mtu natoka na pointe atuketu murushum zonyo harwaro he kaltizile pero ito bate batuka murushum zonyo harwaro au dans des divers endroits atuka murushum zonyo kaltizile sumzonya una ulawa donc weyo andiso ou respirer mais yo accélérer we kat kaltezo il kalte kao au baka tu kana perte za conscience we bama au prena tumuri mtaduna afanyo crise ya épilepsie kaltezili donc tongozini pia zoka similaire wakati zo fana bio shindo joua à peu près amba tongweni mtuna luna ibani intongukada au tongukada par rapport à expérience lona sur le terrain donc shindo joua à peu près amba intongukada au tongukada de lobani donc ursu mtuna sumba traitement kada au rumbe traitement kada tongozini shindo zilawe ngulinai wani jomba jini wakati lodzama wakati wajamba tura hana mjofanyo irukia wakati jini lodzama ndio swami kimana shidza mazengia maharibi peut-être ingia kartozi est continue mwana pas par na soirée après donc washidza comme si on a fêté nika wamba talo na tushina pate umwenge ça sera beaucoup mieux inchallah donc wakati majino zama lors d'une première rukia mana tashino zama o zama mana chini en particulier ne kama mtunu pratique za demizahi kazi si conforme au kas afwan wat nous apatana na dini donc il est faible la personne est faible donc maziton wakati shino zama ro mwilo mtu wakati rosome utura handa bali wakati ka reaction donc mtunika lazima regenda fanya rukia raha basa morikia mara ville la plupart du temps toujours maizi amba donc wanyona wakati zama bani be toujours bani au wakati se tromper sur ngwa peut-être il les dit sur la kabale alors que non watu wale wavali be wadzama
donc mtunika lazimu akena ukontinue na ndofanya zerukia babona babu ta suku mingu masuku tongo murzini sobenu ha mana mzona sur le terrain abantu persévérer amba tafanya zerukia mana sujamba blocage za babona tongo nyingira za bale maisha hao donc plus fanya zerukia plus tongo zini zonda tazo lawa complètement maisha hao après sobenu ha alhamdulillah rabbil alamin. Donc en conclusion, c'est l'homme une adéquation il y a symptômes zolo kamba tarna zrongo abali catégorie se permette ambato shinda riemete wana hypothèse harba diagnostic ya mtu nutofanya dalao shinda zo à peu près m'orienter ambato fanya traitement kada au fanya tungu kada au fanya tungu kada au kada basi mazitoni wakati au karba malago yetu mazitoni wakati au karba malago yetu be raison kini ifanyao tama zetwani wakaoma la gunhatu itujoi kaba tongozini zikarbo ifami mana chini mana fami zanyu watu wa urumbu watu wa patosi au watu wa mgala donc wakati luka mba wafanya zi pacte mkataba waifunga na mazetwani donc mazetwani orongoa amba toute la famille nous appartient. En bas, toute la famille nous appartient. Donc, wabdungani kila bana mtena. C'est pour ça mon mwambio na mfanye rumbu, unamtale tongozile. Bono mkataba ndo fanya watu wanyu na mazetwani. Donc toute votre descendance, wanyandanyu, wajuwanyu, watu petu kana mazetwani. Donc nekamba ukiamba bwarumbu bahani tala usibire kakote bali. Mana bale usondo sasa murukubali tongoile na Mwenyezi Mungu asoshirikiwa bale, ukubali tongoile bale wa contribuer harbo pe umuruli mtukandi tata walishi toa pote vomi susa kiama fala tazuru wazratun wizra ukhra nul ne portera le fardo d'autrui kaptan bato bingao udiro amnyahe kila mtu nazahe donc usenar batongo muriso awito joike amba mazitono wanu wala kurun ha ho manatini mana nyumba yaho ile ifanywa bahani ile ukamba mazetwani wakabale avant waondo wa nyumba ile mais tu n'as pas tiré au moins s'il te plaît. Donc trongo il te joie que amba nyumba ini ifabrike wabahani ilokamba mazetwani madza waka vavo yo ne raison awi te joie kamba mazetwani wabavo mana chini mana bo masahiri yalo bale au wahirizi ziloda gon haho babo wazurungia mlango haho hirizo tia garin haho hirizo tia maboshoni ili de milango swahira na muje hiriz haram au na sahani ya majini la kurun haho au kwa hirifundi aja utimbia zitu la kurun haho na togo zile pia zile haram donc bale wa inviter na mje ini nyumba ya mtu mushrikina na muje ba mtu mushriki morde wanyu. Donc bali mso invité. Donc atilo kamba wa masahiri uko itujui kamba ufanywa masahiri ya lutsumbi wa bana hao bale au yarungi wa bani au maji mtula jato mwa bale donc il appelé tongozile waja utambisha maisha hao itujui hiki. Awi tujui kamba majini waja mana ijo été attiré. L'obéissance ilo kamba tabia za piuzilio watu wale bali ambiance ilukamba yu ambiance ilukamba ya shumiziki madambi maruvu watu wanika wapindi nzuzuri ala ukamu invoke Mungu wabo na babo donc mazetano para refuge arbada golle bali pour y vivre et manger oja même na wanyumana tabismi hanka mwireme mana tini madambi tu les fanchi hauda gon bali donc o benza da golle donc il y a plusieurs raisons. Fanyamba maziton la plupart du temps ojo kamba or bada guramtu biba nyingi zo kamba skarizishi bene kamba majini islam par exemple mana wakati ojo kamba majini islam ngalo harwa nyumba ya mtu mana chini waja mana o prefere adoration zanyu fanya ubale ibada zanyu donc wakati lo kamba kufanya dhikri waja kufanya dhikri na wanyu wakati lo kamba msoma Qur'ani woja wambajo wajo soma awamsome denu wanyu rahana Qur'ani ne dini yanyu
Mais Wotakam Toa Santé, il passe inaperçu. Watu passe inaperçu, alors quand on fait tout tokoyuti. Manatini, yo majini, ma islam. Yo tumazetwan. Wantu onrambo ro paramba nyumba ini mazeika yantewa. Donc mazetwan mazao kwenye mona nyumba ini. Donc mtoma izamba la plupart du temps, mto santé ba on dit atongo une ambiance lourde, certaines gênes. Mtoka toujours ta cherche tout ce comme mona nyumba ile manatini, mazetwan waka avant wani. Donc ukayo ken para rwada golareni beba ko alhamdulillah shinda déménage là wabo rangwa la harba nyumba wabo tout se passe bien. Waka morizu, mais c'est très 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 rare. Ne kamba mazetono harba nyumba avant nyungia bali, donc wakati mtu sante tout en présence zao. Mtu sante muru mtu ala côté na wawi. Samujo mtu namba mwingi wakati upatia après uzimi hatu kaltizili. Au mwingi ufanyia tu muru sa mwana pavi na uzimia wakati. Na tongo yu produisait plusieurs fois. Au wakati en pourri s'exploser tout bois. Au watu même, subhanallah. Beni wotra tufanya rukia Laval. Akondo para wapesila hi wakati. Mrabani. Wanahe wa salon. Waina mtumewa hena pia wa salon. Wakondo para madia hangi wa salon. Amba quitter la maison. Madia kwangiwa wa salon. Amba quitter la maison. Laissez-nous tranquille. Tibele hamnyangu. Fanya rukia ban moja. Alo assiste tongo yu. Aka salon so fanya rukia antro pia salon. De mwanahi mtita hima kuna mrabana mwenda hula sono para madia hangiwa hiro antro. Mama il y a des écritures. Wa mwenda para ele madia hangiwa. Amba quitter la maison. Mana chini walo para mbali nyumba mazama zetono kabali. Donc wasambia walao bali sino tuwatambisha. Donc wana projet amba utulawa mana di kamamba nyumba skarsijo mambra kukabali siyo mgangi la kukabali esikyo mtu chini da kukiti harba nyumba yuwabo Allah yang alam karsijo. Donc suswan nikamba tungo murisi zawabo amba mno para amba mazetoni dwalo wakabal avanyu basi mtumai zamba wananyu wakati la plupart du temps okana ulata kemi mkwari kaltezile oka paratinzi wanata ulila tu wakati ukwari o perturbeha harwa someza okana paralysie za babu na babu na cauchemar za babu na babu mana mwende mlo wapana mamaza wakabali donc atumlisha nafasi paka mla obali ta jemfanya tino kamlisha nafasi paka mla ro nyumba ile bali o mzona na uzona jeune mana tamwambia nuko au wakati mtona apparence opa bwini mwarabu infakan mbelse dia video manati ni anambia amba mahe deja we mgangi be nyumba ko kati hapo mganga ko kababo donc wakan mbelse dia video je sais pas si je ne ni pare c'est ningali quand tu es pas nous msedzeni c'est impressionnant wakati tongozini parce que silhouette camera ban salle de bain mdosona silhouette. Je vais chercher si je trouve. Donc c'est Diano, c'est vraiment étonnant. Madame Persona sauf silhouette, il y a chitou carrément harwai muri à salle de bain. Au bout d'un moment, wakati wa bamengo tamorege, silhouette il zimia complètement, il y a plus rien. Je suis mis 2 petites minutes ni zungohi. Ben non, je le trouverai pas. Parce que c'était sur le téléphone. Il garde le téléphone. Nous en sommes mis, mais c'est là, mais Sami n'a pas tué paravan. Comment je peux faire alors? Il garde le téléphone. Donc, ce sera pour une prochaine, Inch'Allah. Nous sommes dit, nous, madame, on a carrément silhouette. À côté, il y a une salle de bain. Où c'est la silhouette. Mourish tout mourir. Mour manadam mour sinyama beina mabawa. Mnasona mori na nyonga, tout ça. Après, au bout des moments, voilà, wata morige, silhouette, izimi ha complètement, quand si on a, tiena. La khawla la quwwata illa billah. Manati ni de kamamba, mahim gangi, betito alu para nyumba ilo kamba mgangi mazara kukiti wabo. Donc, on se dit, la prochaine vidéo, tu fais yao, on te publie tout mana pas bi Facebook, on te y Inch'Allah, c'est la prochaine conférence. Bah si,
ne kamba msaha mdebarasa na tongozo tonolo babo ikela zimwa to kitwar bada gullo babo wakena ufanya actes d'adoration za babo na babo swala hawengi prière de nuit dhikri na usoma Qur'an hawengi da gullo babo ni kamba mufanya tongo murizo basi mazitono ruda gullo babo ou lawa facilement onda zao maana chini kapta tongo iwazio tina da gullo babo nduka na usirecite surat al-Baqara kila siku ya raru da gullo babo mresite kula siku ya raru ni kama mresite asubuhi mresite na ujoni ukwari na ujoni raha kila siku ya raru mresite surat al-Baqara bara gullo babo basi mtonamba usalama utondana uja manati Abu Hurairah radhiallahu anhu arporta mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam amba musifanye nyumba zanyu murmahaburi musifanye nyumba zanyu murmahaburi manati nyumba ilokamba surat al-Baqara isomwa shetani ikaingia babo tapaka skutaru donc harwa nyumba hiyo watu wake na ufanya mwadini wa babu na babo mana shetani amotamba mwadini so dini waitala wejamba suzrehe bale atala ala wenzo huenda ta madam jodi swali bale weregea jamtambishan bale ta madam jofanya ikama waitala raha mamujomi je swala weregea jamtambishan bale tuta na zangina donc una mke na actes ziloka ambazo meritoire na usifanya hawengi basi msomaiza batongozo persona no ubungwa. Donc surat al-Baqara na mwisome hawengi na Mwenyezi Mungu atumsaidiane. L'appel à la prière na mwifanyi hawengi tout le temps na tongozo tumsaidiane. Tizine kama sijua dini le lijotabisha mtu akatiluka amba mtu aswali bale lojo tia mafikira mengi stwani fikiri jau fanya jau dini lorongola amba ni longola kunzub donc lojo tia mafikira mengi tu donc wakatiluka amba uswali bale lojo tia mafikira tezi mtu fanya kaltezini mais islamu mtu buza mwana papi kote apoto fanya ultia mare beku stowa krasha be ufanya tout sorte buru ultia mare inshallah na tongo muriyo yursaidia alhamdulillah rabbil alamin. Basi maislamu katoka waunda maana ile rasula ipara sina nyengi zo mwambiani beka shindra zorongwa pia zo le rasula katiru kamba ingia ta obligé na sala maharibi maana ikaye homo nguvu na honda Bretagne donc urtozia babo ntum publier ni mwana video insha Allah taala wantongo tumona. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.